एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। अगर आप ऑफिस में जाते हैं एक दिन और आपका मैनेजर आपसे कहता है कि हम आपकी जगह पर एआई को रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपकी उस वक्त क्या कैफियत होगी और आप क्या महसूस कर रहे होंगे? ये सिर्फ शॉकिंग वैल्यू का सवाल नहीं है, ये उन्हीं बोर्ड रूम और डिसीजन टेबल्स की हकीकत का हिस्सा बन रहा है जहाँ पर कंपनीज कॉस्ट और एफिशिएंसी के नाम पे तेज़ फैसले कर रही हैं। एआई अब एक रिसर्च टॉपिक नहीं, बल्कि ये वो टेक्नोलॉजी है जो मेडिकल इमेज को एनालाइज करती है, कोड लिखती है और ऐसे ऐसे ड्राफ्ट बनाती है जो इंसान भी नहीं बना सकता। और ये सब चीज़ें आज से 10 साल पहले सिर्फ और सिर्फ इंसान की डोमेन को समझा जाता था कि ये काम इंसान के बगैर हो ही नहीं सकते। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दौर चेंज हो रहा है और आगे सिर्फ और सिर्फ एआई का दौर है। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको समझाना ज़रूरी हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को उसी शेप में ढाल सकें जिस शेप में फ्यूचर होगा। एआई और ऑटोमेशन, जिसे आप एआई ऑटोमेशंस के नाम से जानते हैं, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। जैसा कि ऑटोमेशन पहले जैसे फैक्ट्रीज़ में होती है, पुरानी फैक्ट्रीज़ में होती थी, उसे ऑटोमेशन कहते हैं। जैसा कि कन्वेयर बेल्ट्स और रोबोटिक आर्म्स वगैरह, ये चीज़ें ऑटोमेशन में आती थी। और जब इनके अंदर एआई लाई गई, जैसा कि मतलब एआई को ऐड किया गया, तो इन चीज़ों को सोचने की सलाहियत मिली, जिस वजह से इनके अंदर बहुत सी चीज़ें जैसा कि डिसीजन लेना, प्रेडिक्शन करना और भी बहुत सारी चीज़ें, जिस वजह से इनमें बहुत ज़्यादा तरक्की है। तो इसी वजह से आज फाइनेंस में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ पॉइंट्स का जो डेटा है वो सेकंड्स में, मिनटों में एनालाइज हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एआई की वजह से पॉसिबल हो पाया। और अगर हम बात करें हेल्थ केयर में, तो आज हेल्थ केयर में मॉडल की वजह से ट्यूमर्स को फ्रैग कर लिया जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें एनालाइज करना और आसान हो जाती हैं। और इसके अलावा क्रिएटिव टूल्स इनिशियल ड्राफ्ट निकाल के बहुत सारा टाइम बचा सकती हैं, जिस वजह से एआई को फ्यूचर कहा गया है। जब ये कैपेबिलिटीज़ वाइट कॉलर टास्क तक पहुंचती हैं, तो हम एक ऐसे फेज में एंटर करते हैं जहां रूटीन कॉग्निटिव काम सबसे पहले इफेक्टिव होते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि कौन से ऐसे रोल्स हैं जहाँ पर ये एआई रिप्लेस कर सकती है, और वो भी बहुत जल्दी और तेज़ी से। तो अगर एक सिंपल सा रूल देखा जाए, जो काम सबसे ज़्यादा रेपिटेटिव होते हैं और बोरिंग होते हैं, और इसके अलावा जिनका बर्डन ज़्यादा होता है, जैसा कि डेटा एंट्री का काम, बेसिक बुक कीपिंग और एचआर वगैरह जो हैं, ये बहुत ही ऐसे काम हैं जिन्हें इंसान का करने को दिल ही नहीं करता, लेकिन वो पैसों की वजह से करते हैं। तो अगर देखा जाए, हमने सबसे पहले अपनी हर मुश्किल का हल निकाला है पास्ट में। अगर देखें, जैसा कि अगर थोड़ा पीछे चले जाएं, इंसान ने अपनी ज़रूरत जो है उसको पूरा करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है, और अभी जो फ्यूचर में होगा उस पर तो मतलब हमें यकीन भी नहीं होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो इनकी ये जो काम मैंने अभी आपको बताए हैं, इनको हम आराम से ऑटोमेट कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी भी हो रहे हैं। 50% 40% काम अभी ऑटोमेट हो गया है। जो कंपनीज़ को समझ आ चुका है कि अब एआई रेवोल्यूशन ला रहा है, तो उन्होंने इस चीज़ को अपनी कंपनीज़ के अंदर अपने अंदर जम कर लिया और इससे काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहा जाए तो फिर ड्राइविंग है, जो अगर ऑटोमेट ड्राइविंग आ गई तो फिर ड्राइवर्स का काम तमाम, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर्स का। और इसके अलावा अगर हम वेयर हाउस वगैरह में पिकिंग, जिसे जब इंसान खुद सामान उठाकर वहाँ दूसरी जगह रखते थे, लेकिन अब ये चीज़ रोबोट्स करते हैं। रोबोट्स वो जो थकते भी नहीं हैं और एक ही शिफ्ट में काम मुकम्मल कर देते हैं। जैसे कि इंसानों की पहले 2-2 शिफ्टें होती थी, मतलब 2 टाइम इंसान चेंज होते और वो काम पूरा होता था और उन पे खाना लगता था, उन पे बहुत सी चीज़ें लगती थी। अब कंपनी वाले भी अपना काम आसान करते हैं और क्या कहते हैं, बस 1 रोबोट लो, 2 लो, 5 लो, जितनी उनकी ज़रूरत है, तो फिर इस चीज़ को आसान बनाया जाए। और इस चीज़ का ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि हर इंसान शिफ्ट होगा। सेक्टेरियल डिसलोकेशंस आ सकती हैं, लेकिन हर इंसान का काम जो है ये नहीं कर सकता। आप ये जानते हैं और हम भी ये चीज़ जानते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जो ट्रांजिशंस होंगी वो बहुत ही पेनफुल होंगी, जिस वजह से हमें अपने दिमाग को, हमें खुद को उसी वक्त के लिए तैयार करना चाहिए और उस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर जो करते हैं ना, ये चीज़ बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा एआई कुछ चीज़ें आसानी से रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जैसा कि ह्यूमन एम्पैथी, कॉम्प्लेक्स जजमेंट, अनप्रेडिक्टेबल मैनुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग और असली क्रिएटिविटी। थेरेपिस्ट, टीचर्स जो कि इमोशनल सपोर्ट करते हैं, और सीनियर डॉक्टर जो कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन लेते हैं, मौके की मुनासबत से जो डिसीजन लेते हैं, वो भी रिप्लेस तो नहीं हो सकते, क्योंकि एआई ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये रोल्स अभी भी सही जगह पर हैं, इनको आसानी से रिप्लेस नहीं किया जाता। और इसके अलावा
پلمبرز، کارپینٹرز وغیرہ جو ہیں، ان کی ڈیمانڈ فیوچر میں بڑھ سکتی ہے، کیونکہ اے آئی تو بالکل ان کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ جب آپ کے گھر کا کوئی پائپ خراب ہو، کوئی بلب وغیرہ خراب ہو، کوئی ایسی چیز جسے فرنیچر وغیرہ بنوانا ہو، تو یہ چیزیں مطلب ایک انسان کے دماغ سے جڑی ہوتی ہیں۔ وہ مینولی ہر چیز کو جب دیکھتا ہے، ایک پورا پلان تیار کرتا ہے، ایک پورا سانچہ، اور جب فار ایگزامپل پلمبر کی جو بات ہی الگ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ابھی کیا خراب ہے، ابھی یہ بنی کیا، سمجھ بھی نہیں آ رہی یہ چیزیں، تو یہ اس چیز کو مطلب ہینڈل نہیں کر پائے گا۔ یہ ان چیزوں کو ہینڈل کر پائے گا جو کسی رول اور کسی بیسک مطلب ایک الگوریتم کی بنا پر کام کرتی ہیں۔ یہ چیزیں اے آئی ریپلیس کر سکتا ہے، پر یہ چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، یہ چیزیں ریپلیس کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور کریٹیو پروفیشنلز ہیں جو کہ اے آئی کو ایک ٹول کی طرح یوز کرتے ہیں اور اپنی وائس کو ایڈ کرتے ہیں، وہ زیادہ ویریبل بن سکتے ہیں، اور پاسٹ کو دیکھ کر ہمیں تسلی بھی ملتی ہے۔ جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم کئی ساری ایگزامپلز ملتی ہیں، جیسا کہ جب نئی نئی فیکٹریز آنا شروع ہوئی تھی، آٹومیشن کا کام جب نیا نیا آنا شروع ہوا تھا، تب آسان کام ہو گیا تھا، لیکن اس وقت فیکٹریز میں جو نئے رولز پیدا ہوئے تھے، ان کے لیے جابز کی ویکینسی بھی بڑھ گئی تھی، اور اس چیز کا بھی سکوپ ہم یہی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اے آئی صرف سپیڈ اور سکوپ کی وجہ سے اتنے تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ جابز بھی آ رہی ہیں، فار ایگزامپل پرومپٹ انجینئرنگ، ایتھیکسٹ، اور ہیومن اے آئی کا جو کلیبریشن ہے، وہ بھی مطلب بہت زیادہ ایک اہمیت کا حامل ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اب اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اے آئی کو ہمیں کمپٹیٹرز کی طرح نہیں لینا چاہیے، ہمیں اے آئی کو ایمپلیفائر کی طرح لینا چاہیے، اور اس چیز کو ہمیں ایسے لینا چاہیے کہ ہم یار یہ چیز بوسٹ کرے گی اور ہم اس چیز سے بھی فائدہ لیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے بھائی جان کہ ہم نے بس اے آئی آ گیا ہمارا کوئی کام نہیں، ہم ایسے ہی رہیں گے۔ تو آپ کو یہ چیز کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اگر آپ سروائیو اور تھرائیو کرنا چاہتے ہیں تو اڈاپٹیبلٹی پہ کام کیجیے، ہائبرڈ سکلز ٹیگ ڈیولپ کریں، اور اس کے علاوہ اپنے ڈومین ایکسپرٹیز کو ٹیکنالوجی لٹریسی کے ساتھ جوڑیں۔ سافٹ سکل یعنی کمیونیکیشن، لیڈرشپ، ایمپتھی کو ڈیلیبریٹ تربیت دیں، کیونکہ یہ چیزیں اے آئی ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے پریکٹیکل سٹیپس لیں، ہر ایک دو سال میں نیو ٹولز سیکھنا شروع کریں، اپنے جو روزمرہ زندگی کے ریپیٹیٹیو کام ان کو اے آئی سے آٹومیٹ کریں، اور آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس چیز سے، اور ایک پورٹ فولیو پروجیکٹ بنانا جس میں اپنے اے آئی کو ایز اے کولیبریٹر یوز کیا ہو، ساتھ سسٹمیٹک سولوشنز، ریسکلنگ پروگرام، سیفٹی نیٹس اور انکلوسیو پالیسی فریم ورک بہت ضروری ہیں تاکہ ٹرانزیشن ایکویٹیبل۔ آخر میں فیوچر فکس نہیں ہے، بالکل بھی فکس نہیں ہے، لیکن پاسبل سینیریوز ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے لائکلی آؤٹ کم آگمنٹیشن ہے، اے آئی انسان کو پروڈکٹیوٹی بڑھائے گا اور کام کا نیچر شفٹ ہوگا۔ رسک یہ ہے کہ اگر جین کنسنٹریٹڈ رہیں تو انیکوالٹی ڈیپ ہو سکتی ہے۔ آپٹیمسٹک روٹ یہ ہے کہ ہم نئی سوشل کنٹریکٹ بنا کر ری ٹریننگ، ریڈیوس ورس ویک اور انکلوسیو پالیسیز اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ سوال اب صرف ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، ہماری ایجنسی کا ہے۔ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اے آئی کو کیسے ڈیزائن، ریگولیٹ اور ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ روبوٹ شاید کچھ رولز لے لیں، مگر انسانی کریٹیوٹی اور ایمپتھی اور ججمنٹ کا سکوپ بڑھائیں گے۔ اب آپ بتائیں آپ کی پہلی پرائیورٹی کیا ہوگی، سیکھنا، اڈاپٹ کرنا، یا پالیسی لیول کو چینج کرنا؟ تو یہ چیزیں ہمارے حساب سے ہونی چاہیے، ہمیں خود کو شفٹ کرنا چاہیے دوسری طرف، جس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم خود کو زیادہ سے زیادہ کریٹیو اور ایک لیڈرشپ والے ماحول میں ڈال سکیں گے۔ آداب۔